सप्तमः सर्गः मंथरा परिदेवनम्। ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्यास्तु सहोषिता प्रासादं चन्द्रसङ्काशमारुरोह यदृच्छया सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीर्णकमलोत्पलाम् अयोध्या मंथरा तस्मात् प्रसादानन्ववेक्षत पताकाभिरिवार्हाभिर्ध्वजैश्च समलङ्कृतां सिक्तां चन्दनतोयैश्च शिरस्नातजनैर्युतां माल्यमोदकहस्तैश्च द्विजेन्द्रैरभिनादितां शुक्लदेवगृहद्वारां सर्ववादित्रनिस्वनां सम्प्रहृष्टजनाकीर्णां ब्रह्मघोषाभिनादितां प्रहृष्टवरहस्त्यश्वां सम्प्रणार्दितगोवृषां प्रहृष्टमुदितैः पौरैरुच्छ्रितध्वजमालिनीम् अयोध्या मंथरा दृष्ट्वा परं विस्मयमागता साहर्षोत्फुलनयनां पाण्डरक्षोमवासिनीम् अविदूरे स्थितां दृष्ट्वा छात्रीं पप्रच्छ मंथरा उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थपरा सती राममाता धनं किन्नु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति अतिमात्रप्रहर्षोऽयं किं जनस्य च शंसमे कारयिष्यति किं वापि सम्प्रहृष्टो महीपतिः विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री परमया मुदा आचचक्रेऽथ कुब्जायै भूयसीं राघवे श्रियं श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन राघवं राजा दशरथो राममभिषेचयितानघं धात्र्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुब्जा क्षिप्रममर्षिता कैलासशिखराकारात् प्रासादादवरोहता सादह्यमाना कोपेन मंथरा पापदर्शिनी शयानमेत्य कैकेयीमिदं वचनमब्रवीत् उत्तिष्ठ मूढे किं शेषे भयं त्वामभिवर्तते उपप्लुतममौघेन किमात्मानन्न बुध्यसे अनिट्टे सुबघाकारे सौभाग्येन विकत्थसे चलं हितौ सौभाग्यन्नत्या स्रोत इवोष्मगे एवमुक्त्वा तु कैकेयी रुष्टया परुषं वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषादमगमत्परं कैकेयी त्वब्रवीत् कुब्जां कच्चित् क्षेमन्न मंथरे विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये वृषदुःखितां मंथरा तु वचः श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम् उवाच क्रोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जातरया हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम् अक्षय्यं सुमहद्देवि प्रवृत्तं त्वद्विनाशनं रामं दशरथो राजा यौवराज्याभिषेक्षति सास्म्यगाधे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता दह्यमाना नलेनेव त्वद्धितार्थमिहागता तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखं महद्भवेत् त्वद्वृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदत्र न संशयः नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे धर्मवादी शठो भर्ता श्लक्ष्णवादी च दारुणः शुद्धभावेन जानीषे तेनैव मतिसन्धिता उपस्थितं प्रयुञ्जानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम् अर्थेनैवाद्यते भर्ता कौसल्यां योजयिष्यति अपवाह्यसधुष्टात्मा भरतं तव बन्धुषो काल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकण्टके शत्रुः प्रतिप्रवादेन मात्रे वहितकाम्यया आशीविष इवाङ्केन बाले परिहृतस्त्वया यथा हि कुर्यात् सर्पो वा शत्रुर्वा प्रत्युपेक्षितः राज्ञा दशरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा कृता पापेनानृतसान्त्वेन बाले नित्यसुखोचिते रामं स्थापयिता राज्ये सानुबन्धा हताह्यसि साप्राप्तकालं कैकेयी क्षिप्रं कुरुहितं तव त्रायस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयदर्शने मंथराया वचः श्रुत्वा शयनात्सा शुभानना उत्तस्थौ हर्षसम्पूर्णा चन्द्रलेखे वशारदी अतीवसादसंमृष्टा कैकेयी विस्मयान्विता एकमाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रददौ शुभं तत्त्वाभरणं तस्यै कुब्जायै प्रमदोत्तमा कैकेयी मंथरां दृष्ट्वा पुनरेवाब्रवीदिदम् इदं तु मंथरे मह्यमाख्यासि परमं प्रियं एतन्मे प्रियमाख्यातं भूयः किं वा करोमि ते रामे वा भरते वाहं विशेषन्नोपलक्षये तस्मात् तुष्टास्मि यद्राजा रामं राज्याभिषेक्षति न मे परं किञ्चिदितस्त्वया पुनः प्रियं प्रियार्हे सुवचं वचः परं तथाख्यो वचस्त्वमतः प्रियोत्तरं परं वरन्ते प्रददामि तं वृणु। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे मंथरा परिदेवनं नाम सप्तमः सर्गः।